हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। जिए तो उसका हो कर जी, मरे तो उसका हो कर मर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर। तेरी जुबान हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका। রেটিং দাও রেটিং। Rating 7 out of 10. This is my rating. For which one? Chicken or roti? Naan. Chicken 6, naan 7 out of 10. Chicken's marks is low. Why? Chicken because I got the less quantity and you got the big higher quantity, so That's why- cheating. That's why I mentioned that you should take from me. No, you didn't mention earlier. So that's it from us. Ta-da! हम मांगते हैं वो दाता, हम मांगते हैं वो दाता, उससे मांग तो शर्म न कर। अल्लाह 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 कर, अल्लाह 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 कर, अल्लाह। So guys, কিছু বলো। কি বলবো বলো, we are inside Indian and মশিউর আমাদেরকে আমাকে নিয়ে আসলো এটা পাঞ্জাবি কি যেন বলে গিফট করার জন্য ঈদ শপিং। বাট থ্যাংক ইউ ব্রো, বাট আমরা এখনো দেখতেছি চুজ করতে পারতেছি। বাট বিল দিবে আমাদের আরমান বড় ভাই। Do you wanna say something? Yes bro, and we are signing off man. Hey bro, Yeah bro, say something. and we are signing off.